Okay, so good afternoon everyone. We are now here to have a lesson about the maintenance, operation, and integrated study. This will be lesson 3.4, which will be presented by the group 2. Okay, so we have here the learning outcomes. First, we have to learn on how to maintain cleanliness in the swimming pool and fountains areas on an establishment. So, sa mga hotels, suites, and other establishment, naman dyan na yung mga swimming pools o mga fountains. So, hantod mahuman ang kaninga lesson, makabalo mo kung unsaon paghinlo ang kaninga mga amenities. Next is to learn the exact measurement of water and other chemicals to be added in the pool. So sa paghinlo daw sa fountains o swimming pools, magamit daw ta og kaning mga chemicals ug makabalo pud mo kung unsa jud ang exact nga sukod ani nila. Next is to identify the proper equipment used in cleaning the swimming pools and fountain areas. So in this lesson, makabalo mo kung unsa ang mga tama nga mga equipment o tools ang ginagamit sa paghinlo sa mga swimming pools o fountains. Next is the abstraction. Outdoor maintenance operation in resorts, theme parks, and hotels include pool management, fountain management, and etc. So, sa mga resort daw, sa mga hotel, mostly naadjud ang kaning swimming pools o fountains sa gawas. Most anay uban nga naapod sa sulod, which yung ginatawag nato nga mga indoor fountains and indoor pools. So, water in the swimming pools need to be filtered as well as treated chemically for eliminating waterborne diseases. So, ang mga swimming pool dili lang na siya gina-display nga kanang normal water. So, ginagamitan po na siya o kaning mga filtered kay para dili magka natawag nato nga dili ma-contaminate ang tubig sa mga waterborne diseases kay para safe sa mga tourist o mga client. The aspects elucidated in this chapter are the vital importance and provide a better understanding of maintenance operation in the hospitality industry. So, as far as we know na importante jud ang mga swimming pools ug fountains nga part sa mga amenities kay mo na siya ang isa sa mga nagapanindot og views sa mga establishment nga ato ang ginasudlan. Next is how to maintain swimming pools. We have these 4 parts for us to know on how to maintain swimming pools. The first part, we have this understanding pools water's need. Next is part 2, we have this testing pools waters. Part 3, we have applying chemicals to pool. And lastly, we have the maintaining pools filter. Okay. First is understanding pools water needs sa mga kinahanglan. So, become familiar with pools, totals, alkalinity, and pH levels. So, ang tubig ang dapat makabalot ta kung pila ang measurement sa tubig sa pool. Dili pwede magbaba, dili pwede masubraan. O also makabalo pud ta kung acidic ra ba kayo ang ato ang tubig, halang ba sa mata, sa panit, sakit ba siya. So dapat makabalo pud ta ana para safe sa mga tourist. So mo ni siya nakabutang diri the pH scale has ranged between 0 to 14 with neutral pH at 7. So take note with that.
Next is nose the pool's chlorine, calcium hardness, cyanuric acid, and total dissolved solid level. So, sa tubig di ay, nga sa mga swimming pool na siya chlorine, dili jud mawala ang chlorine no, number 1. Next is ang katong calcium nga ginabutang o kaning cyanuric acid. So, below makita ninyo niya unsay mga naong ani nila nga mga chemicals kay we provide pictures para makabalumong. First, chlorine is used to disinfect and sanitize water. So, mao jud ang purpose ni chlorine. Ginagamit siya kay para mawala ang mga baho sa tubig o hinlo siya tan-awon. Next, si calcium refers to the amount of calcium present in the water. Cyanuric acid protects the chlorine in the water from the sun's ultraviolet rays. So, mao ni ang purpose ni cyanuric acid. So, kay nagbutang man ta og chlorine, kailangan nato siya maprotektahan gikan sa UV light kay mostly man good basta tubig baya no kay naga-evaporate siya. So possible nga mag-submerge og maayo ang chlorine nga atong ginabutang. Mao nang importante kayo nga naay cyanuric acid. The total dissolved solids are mainly composed of inorganic salt. So far, na question, everyone. Everyone, tingog mo. Okay lang? Paspas ra ba kaayo or hinay ra ang pagka-report? Good sa ba yan? Okay ra, madungog ko. Thank you, Carl. So, naka-indicate dari we have this calcium, magnesium, potassium, sodium, bicarbonate, bicarbonate, chlorides, and sulfates, and small amount of other organic materials dissolved in the water. So, we have the understanding pools water's needs. Number 3, identify pools water's pH, total alkalinity, chlorine, cyanuric acid, hardiness. So kani importante kini siya, dapat makabalo mo ani. Sa pH naa siya 7.2 to 7.8 lang. Normal na siya, neutral. So sa alkalinity niya, we have this 80 to 120 ppm. Sa chlorine 1.0 to 2.0, we have the cyanuric 40 to 80 ppm. Ang sa calcium hardness, we have 180 to 220 ppm. Though some says daw nga ang calcium hardness dapat kay naa sa 200 to 40. So kana isog din na siya kay para dili maano ang chlorine, mostly manimaho naman gani. Total dissolved solid between dapat naa jud sa 5,000 ppm. So kaning mga establishments daw naa ni sila kanang timelines kung unsaon pag-testing sa water components. So sa pH, ang pH daw kailangan siya gina-test twice a week, ikaduha sa isa ka semana. Tapos ang total alkalinity should be tested once a week, so ikaisa sa isa ka semana and at least once a month. So mo to siya. Si chlorine dapat ginatest ni siya twice a season. So, ang calcium kailangan tanaw siya twice a season. Pareha sila sa chlorine. So, total dissolved solid should be tested once a week and once a month. So, kailangan siya always kailangan i-monitor ang tubig sa pool kay para safe sa atuang mga tourist nga nagabisita sa mga establishment. We have this testing pools waters, purchase testing strip and the local pool store, buy a strip and identify the chlorine, alkaline, pH, and cyanuric acid. Pili ko isbog sa slide. So, next is dip the test strips into the pool. Move to an area that's separate from the pool skimmer and dip the test strip about 18 inches or 46 centimeters into the water for 10 seconds. So, kani siya, mapalit ni siya nga testing strip dito sa mga local stores.
naana siya sa mall, ug mostly na mga specified nga mga tindahan nga nagabaligya og mga chemicals ug tools nga ginagamit para sa swimming pools. Next is wait until the different color fill in. So makita niyo diri sa picture match the color reading to the color description on the product box or bottle. Basahon og tarong ang mga instruction. Make sure that the reading fall in the appropriate range. Tama siya. It's very important to adjust water in case reading do not match to the recommended range. So importante ni siya nga strict kay diri ka makabalo kung pila ang sa chlorine, sa alkaline, sa pH o sa cyanuric acid. Next, part 3, applying chemical to pool. So kani importante na kay ni siya. Have the right chemicals readily available. So from time to time, check your storage if available bang imuhang mga chemical nga ginagamit kay para ready na kapag magbutang na ka sa imuhang pools or fountain. From time to time, you'll be faced with water problems that required aggressive chemical solution. Here are the most common chemicals you need. We have this chlorine, balik-balik no. O katong mga nabanggit ganiha nga mga products. So, apply chlorine to the pool. That guest won't be happy with algae and bacteria in the swimming pools aside with you. So ikaw daw maligo daw og kanang lumuton, ganahan ba daig ka? No. So lain po kayo nga green kayo ang tubig, makaligo bari ka na hugaw kayo. So ang algae makita ninyo niya na example sa ubos kung unsay naong sa swimming pool nga puno og algae. Shock the pool. Performing this task is crucial as shocking keeps the water clear. So kani importante jud kay ni siya nga trabaho kay para nice tan-awon ang atong pool og safety. Sunod, add algaecide to the water. Mao ni siya ang makapawala sa katong mga algae, especially with the help of the chlorine pod. Ang tubig sa swimming pool dili pareha sa tubig sa dagat. So, ang tubig sa dagat o ang tubig sa river, naga-flow man siya. Unlike sa swimming pool, naligi filter, naga-flow ang tubig ginagmay. Pero, mostly, naga-stuck ang tubig within the pool lang. Mao na siya. Maka-expect yun ta nga millions of microscopic nga mga sa tawag ana germs or any kinds of form of living things sa tubig. So, sa pag-handle sa mga chemical, kailangan na kay proper knowledge o po ka kanang andam po ka nga pagkatao. So, kailangan careful ka. There are many available but can be highly dangerous to humans and animals. So, dili magpataka og butang og chemical sa swimming pool kung wala kabalo. Kay pwede na makaharm sa tao, sa tourist, especially og naay mga animals. Pero mostly sa mga swimming pools and resorts, wala sila nagapasulod og animals sulod sa pool kay para iwas pud sa mga bacterias. So, dari makita ninyo ang mga pictures. Dari sa left side, makita ninyo ang swimming pool nga puno og algae. Kana siya, walay maintenance. No, lain kay tanawon, ikaw daw ligo dira daw na sa ilalom, makita ninyo. So, dari mo ni siya ang naong ni cyanuric acid nga mapalit sa mga establishment. O kanina ay mga filter diri sa kilid. Wait lang ha. Naka-indicator yan. Wait lang sa isa na to. Mga kaning mga filter diri example na siya sa mga filter. Dili makita.
So dara, kani siya nga filter mo na siya ang ginatawag nato nga sun filter. Kani siya nani mga bala sa sulod. These filter are made of metal, fiberglass, or a concrete that they contain solid beads a specific sand. So kani siya mo na siya ang ginatawag nga sun filter. Next is ang cartridge filter. Kani si cartridge filter, mura ni siya o kanaganing pareha sa this filter allows water to seep through a fine filtering surface. This filter keeps the impurities it catch until it cleans. So ang kani nga filter kay makita ninyo ni siya ay dili ang iyang gina-filter ani sa sulod. Halimbawa mosulod ang hugaw, then ginagawas niya nga hinlo. Then kaning diatomaceous earth filter, this filter contains a precious bones materials which easily filter debris. Mura siya og pareha sa ano, mura siya pareha sa washing machine og porma. So remember that to maintain the filters, the pool filters are some of the most important tools for the pools, and they need to stay very clean. So make sure to remember them in the pool's care routine. So dili lang kay sa paghalo og kanang mga chemical sa pools, dapat makabalo pud ta o nga dapat di ay importante jud kayo ang filter sa mga swimming pools o fountain, kay mao man na sila ang nagka-cycle sa tubig, nagahinlo kauban ang chemicals. So mao lang to, proceed ta sa next reporter. Before ko mo naipay question, Carl, Loisa, Gino, na may mga question? Wala. Klaro man no? Wala na. Okay, proceed ta sa next reporter. Okay, ako na. Okay, Joyce. Wait sa Joyce, sa start Joy kay mag ako sang pat yun ang mag-record ko ba? Okay Joyce, pwede na ka mag-proceed. Okay, so the next part is how to take care how to take care of a pool. So naay 3 parts on how to take care of a pool. So the first part is the getting the equipment, part 2 is maintaining the pool, and part 3 is caring for the pool daily. So part 1, first thing you need to do is obviously to get all of the necessary equipment in order to take care of a pool. So the first step is to determine how to chlorinate. So diba kabalo naman ta na necessary food or necessary jud ang chlorine sa pool. Pero there are few operations on how to administer the chlorine. So you can administer it manually or mag-invest ka sa salt water system. So makapag-siya on chlorine nila. However, ang sana lang salt water system kay kuan siya, mas expensive siya, pero less lang maintenance and mas cheaper po sa chlorine level than regular pools. So, second is gather test equipment. So the major aspect of proper pool care is how you regularly test the alkalinity, pH level, calcium hardness, and chlorine. So pwede ka makapalit og kanang mga basic and advanced testing equipment sa kanang mga major supply na mga store. And ang kanang equipment kay consist na siya og kanang container and mga chemicals, series of chemicals that can respond to certain chemicals sa pool. And during pod sa imuhang pag-test kay gina-require kag mag-add og 2 to 5 ka drops of various chemicals and compare the color on your pool water sa chart.
Kani ang makita niyo siya guys. Kana siya. And true ana kay makabalo ka if ang imuha bang ang kaning pool water kay safe pa ba siya or pwede pa palihuan sa mga pool goers. So next is naapaday sa kuan. Alagi. Sa number 3 is buy a cleaner. So tanan pools kay kuan na siya nagayus na sila og mga motorized na pool cleaner and kanang they come into 3 different types which are the suction side pool cleaners, the pressure side pool cleaner, and the robotic cleaner. So ang kaning suction side pool cleaner kay in-attach ni siya sa main filtration pump sa pool and use the suction to move the cleaner around. And these cleaners scrub the pool surface and remove unwanted Wait lang. dirt and debris. Wait lang, Joy. So kaning suction, Check sa nako ang atong recording. go sa GC kay para hindi siya time consuming. So number 2 is pressure side pool cleaner. So it utilizes water pressure to move around the pool during the cleaning of the pool surface. So kaning nga type of pool cleaners kay similar lang siya sa function cleaner and expect na kani siya kay nagarelieve siya pressure kanang high pressure sa pool filter. And ang prop ani niya nga kanang pool filter kay kuan siya sometimes gi-require siya mas extra nga booster pump. And sa ikatulo kay robotic cleaners, so it is a wheeled machine that crawl along the surface of the pool and automatically clean it. So kani siya kay nag-offer ni siya kanang superior cleaning, kanang energy efficiency, and eliminate the wear on your pool. And ang drawbacks ani nga pool cleaner kay kuan siya kanang mas expensive siya. So isan lang nako ang video later. And next is gather a skimmer and brush kana. So ang kanin siya na mga equipments kay kana accountable siya for all the blemishes and kanang mga dili makuha sa mga dirt na dili makuha sa kanang pool cleaner. Pwede pud ni siya mapalit kanang skimmer and brush kit sa mga kanang pool supply store. And next is to buy chemicals. So if first time nimo magpalit og mga pool chemicals, pwede ka mag-adto sa kanang supply store and mag-consult ka or makipag-talk ka sa specialist. Kay serious matangod, di ba? When it comes to chemicals kay kuan, pwede na siya maka-cause og problem sa health sa mga pool goers. That's why need jud nimo mag-consult. And if magbalit na kag buy chemicals, you should find an kanang all-inclusive starter kit that includes katong chlorine, calcium, alkalinity stabilizer, and algaecide. And take note pod na pwede nimo substitute ang chlorine with bromine kay ang bromine tablets kay ano na siya reliable in killing bacteria and keeping your pool clean. Mao din siya ang katong types of pool cleaner. So mao ni siya ang suction side pool cleaners, then pressure side pool cleaner, and the robotic cleaners. So next, part 2 is maintaining the pool. First is to install your pool cleaner. So you should plan, ay diba, now nag-isgot man ko pool cleaner, kaya na, diba, tulo to kabok, sa ganito. Madungog pa ko guys. Yes, Joyce. Tubag mo. Sige, ako na lang. So, daramaan nitong mga types of pool cleaner. Itong suction side pool cleaners, pressure side pool cleaners, and robotic cleaners. So, pwede lang ka mamili sa tulo. Pwede ka mamili isa na kanang suitable gani or kanang bagay sa imuhang pool.
So you should plan on connecting your pool cleaner about once a week. So kanang doing this kay maka-reduce na siya amount of chemicals na need nimo i-add sa pool. So if need sa imong cleaner na ma-attach sa pump, mo lang buhaton kay attach nimo ang hose na naka-attach sa cleaner niya i-connect nimo dito sa pump. And take note, pump should be in your pool and it will be the spot in your pool that pumps out water. And after each use kay dapat i-check nimo o i-clean out nimo ang filter sa imong cleaner. Next is number 2. Clean the pool filter. Excuse me, sorry. So there are 3 different types of filters, which are the cartridge, sand, and diatomaceous earth. So mao nitong giingon ni na. So each type of kaning filter will require different cleaning techniques. For each filter, you'll need to make sure the system is off and bleed all the air from the filter. So the first one is for cartridge filters. So need nimo i-remove ang filter out its base and take time to spray down the cartridge with a hose. Use a high pressure hose with a points for best result. Napod kayo mga video ani guys para mas masabtan ninyo ang kanang process gani niya. And design lang po nako and unta tan-awon ninyo to. Kay dagan jud siya info dito. Next is how to clean a sand filter. So in order for your sand filter na mag-run siya properly, it must be kanang regular dapat siya mag-clean o ma-maintain. So naay 3 parts on how to clean a sand filter. Number 1, kay prepare to backwashing the filter and performing the final rinse. So dapat sa first part, prepare to backwash, dapat i-check nimo ang pressure sa gadgets niya. It will help you or it will let you know if kanang time na ba para limpyuhan ang imong sand filter. And i-turn off nimo ang pump para ma-ensure nimo ang safety pud nimo kay dili pwede nga mag-run ang imong pump unya. Ikuan nimo mo maglimpyo ka so dangerous para sa imo ha. And change the setting in your pool filter and position your waste hose. So next is backwashing the filter. So once katong waste hose nimo is ma-position na siya, time na nimo para i-turn on ang pump back on, di ba? Palong nimo si i-turn on na pud nimo and allow the pump to run on the backwash setting for at least 2 minutes. Then watch the side glass and turn the pump back off. And after sa backwashing procedure, need mo resetting sa imuhang sand filter. So i-turn mo ang valve into rinse setting, then return to the filter setting, then check your gadgets again. I-send na ako ang video later guys para mas ma-visualize ninyo ako ang istorya. Next is to balance the pool. So, in balancing the pool, you should use chemical tester kit at least kanang once a week para ma-ensure na kanang naakay proper chemical levels. So, be sure nga i-check pod nimo ang kanang 3 main tests itong pH level, alkalinity, and calcium hardness. So, you can use the color-coded guide sa imong test kit para ma-determine nimo if need ba nimo og daghan or less na chemicals. And doing these things regularly increase the longevity of your pool supplies and creates a safe space for your pool guests. Next is to chlorinate your pool. So, pwede ka mag-use og mga chlorine tabs
which have a built-in stabilizer to protect your chlorine from sunburn out. And pwede po ka mag-use o ka ng mga liquid chlorine, which is easy po siya i-apply pero dili lang siya kanang magdugay gani. And napoy other option or mag-use kag standard chlorine for an effective and sweep of the bacteria. So once pag maggamit ka kanang chlorine, it is also important to always follow the instruction listed para ensure nimo na dili ma-overchlorinate ang pool. And kanang ini mag-apply kag chlorine kay dapat magsuot po ka og kanang mga proper gear god kanang mga protective eyewear kay di ba lain og effect ang kanang chlorine. So pwede na siya maka-cause og skin irritation and makakuan sa imong mata. The next is to shock your pool. So shocking your pool should be done weekly. So maka-remove na siya kanang mga cloudy water gani and kanang chlorine, kanang baho sa chlorine and o kanang mga kanang maka-cause of eye irritation and maka-prevent po na siya issues na pwede gani mo arise. So pwede ka mag-use either basic shock ba or kanang multifunctional na product. So kaning basic shock kay limited lang ni siya makil as ang kaning multifunctional kay kuan siya kanang ma-clean niya ang imuha ganing pool nga mas dali unlike sa basic shock na product. Last kay add algaecide. So it is important to add algaecide to prevent algae, especially after kanang magulan, di ba? Mag-produce man na siya mga millions of microscopic plant organism na maka-enter sa pool and mag-form na siya katong algae. Itong gipakita ni John Ray na. So if mapabayaan na siya, na mag-cause na siya kanang low water circulation and a general reduced effectiveness of the pool chemicals. So part 3 is caring for the pool daily. First is you need to check your basket. So each pool na sila kanang at least one basket filter nga nagakolek og small and large na mga debris. So necessary jud ni siya ma-check more frequently kay naay times na naay kana ganing mga baki nga dira mapunto. So dapat ma-check siya always. And second is to skim the surface. So it is important to skim the surface every day kay if dili na nimo buhaton every day, mas nagadagan ang imong limpyuhan kadugayan kay kanang if di ba pag if naga-care jud ka sa imong pool, bahalag kada adlaw ka mag-inantos og limpyo at least gamay lang kasi kung tibuon na nimo unya inigtibo nimo hinluan na daghan na kay kaghugaw nga makuha unya mas kanang time consuming siya kay kanang daghan kay kaglimpyuhan. And number 3 is to brush the edges. So get into the habit of kanang brushing the edges and bottom of the pool. So pag naa kay makita ng mga dirt sa mga walls, pwede na ni i-direct og brush padulong gani sa filter pero anaon ra nimo para kuan maano na siya padulong siya sa filter kani mag-brush. And last is to maintain a clean pool deck. So pag makita nimo na hugaw na ang pool deck sa imong pool, so dapat maglaan ka og time na kanang limpyuhan gani nimo para dili siya Okay, next is how to raise pH in food. But before that,
What is pH? So pH is the level or measurement of how acidic or alkaline the water is. When we say alkaline water, it has a higher pH level than the plain tap water, and it is good for the health. While the acidic water, it composes such chemicals that can put your health at risk. So the higher the pH level is, the safer the water is. So it ranges from 0 to 14, where is 0 to 6 is acidic, 7 is neutral, and 8 to 14 is alkaline. And there are three parts in raising pH in pool that correspond steps in each part you have to do it. So part 1, which is testing the pool pH. Part 2, calculating the soda ash needs. And part 3, adding soda ash to the pool. So part 1, testing the pool pH. So you have to test first the pool pH before you undergo for the second part and making it safe for everyone to use the pool. In this, you will know the amount of chemicals you needed Lang Del. to add in the pool. So first step, Wait lang. Madungog ninyo ang tingog ni Madel. the first step, test the pool's water pH level with the Wait sa Del, kadali lang. So, using the test strip, you will know how acidic or alkaline the water is. Sa test, edit mo ang test strip sa tubig sa pool, then color man na siya katong nabasa ang part, tapos refer kita sa na natin test strips para mahibalan mo ang pH level sa pool. Para mahibalan mo, safe pa ba ang pool gamiton after how many weeks nakabutang ang tubig dito. So that's why mas prefer sa uban ang pool nga kanang flowing pool gani. So and next is aim for a pH level of 7.4 to 7.8. So dapat ang pH level sa pool is mutong-tong 7.4 or 7.8 para safe na siya gamiton. Next po, Joyce. So part 2 is calculating the soda ash needs. But first, what is soda ash? So soda ash is a substance used to lessen the acidity and control pH level of the water. So dapat kabalo ka sa exact amount na imong ibutang sa pool because it can cause skin rashes, masubrahan ang butang. That's why importante jud na i-test sa nimo ang pH level sa pool's water. So calculate the numbers of gallons or liters in your pool. So, you have to calculate first kung sa kadakod o pila ka galon na tubig ang masigo sa pool. You can do the mathematics para mahibalan nimo kay para exact ang amount na soda ash ang imong mabutang. Okay. Next is figure out how much soda ash you need. So, after masupot ang pool, soda ash masabi mong kung pila imong ibutang. So, in every 10,000 gallons or 37,854 liters nga na ay pH level nga 0.2 which is very acidic, butan mo siya o 170 grams nga soda ash. So buy soda ash at pool store or order it online. So you can buy soda ash in any online platforms. Next pa, Joy. So part 3, so the last part is adding soda ash to the pool. So after testing the pH level of the pool and calculating how many soda ash needed, ibutang na nimo siya sa pool. So, and how to do it. So first is leave the pool filter on while you add the soda ash. So dapat naka-on gihapon ang filter para padayon gihapon ang pag-filter o ang regular circulation setting sa tubig na naa sa pool. Next is get a 5 gallon or 19 liters bucket and fill it with water. So mukuha ka og 19 liters tubig para dito nimo i-mix si soda ash. And then measure the soda ash into the bucket of water. So with the correct amount of soda ash na needed ni pool, di mo siya ibutang dito sa bucket na naay 19 liters of water. So dapat maguna ang water before ang soda ash.
Next is pour the soda ash water around the pool. So, after ma-mix, ibubo na nimo tong tubig of soda ash na nakahalo na palibot sa pool. Dili kay sa isa lang ka, side nimo siya ibubutanan. Dapat palibot sa pool. Mix naman siya kay naka-on naman ang filter. So next is check the pH of the water after 1 hour. After 1 hour, i-check na nimo ang pool using test strips para mahibala nimo if itaas na ang pH level. So, and then for the last is add more soda ash as needed. So after nimo ma-test, dili pa safe para gamitin ang pool, mag-add na sad ka og soda ash. Same process, kuha og tubig, i-mix si soda ash, and then dapat exact amount ihapon. But if safe na siya, taas na ang pH level, then pwede na siya gamitin.